Hello family members, and welcome back to us. Actually, apni khala osorde tam kushipa laga ido khobor luigina hai ase. Last time apni hange ido brother or sister ido la family de aigina pacha tuita nimide olop modot koribi hoigina ta chiri di bonai takisile ido laga oporde apni hange update korbo hoigina aji inga pongchigina ase. Ekta bacha to humai gina ase olop kau thik na takina aru ekta to humai thaka eke ase bishi manubra ami ge hodi takise edo bacha duita laga details kan olop dibina kuntu hospital de jaise aru kuch jaga de treatment korise edu kan olop details bisara manu han bi takise edu bra aji edu kan snali pura update kori dibo aru apne khan pra edu bacha duita ke morom kori kina 1 toka bra suru kori kina 1000 tak modot korise etu bi tai khan la opor de handover kori dibo koi kina moi ika puncha ase de to aji do bal bra apni ni dekhai dibo etu tai khan cha laga to sister brother ta jun ba kobo etu ishi ase etu mon bra ta kan treatment kora mon bra ta kan treatment kora chai kina dimapur de kora guwahati de kora assam de kora ishi ase de etu kono jaga de chai kina ta kan saise etu ta jun bra hi kobo do oli ba apni han je etu cha laga to etu ase koi kina dekhai di ase aro etu bacha laga bimar etu bacha duta laga bimar bi ki ase etu bi apni han ke koi dibo apni han pra 1 toka pra suru kori kina etu bacha duta la naam de dia laga to naam do inga likhi kina screen de likhi kina dia nai holi bi naam da pura apni han pa dia etu moila chipe da hala do etu han pura inga naam likhi kina etu sister aru brother ta jun laga hate chari dia se naam 5 toka pra suru kori kina 100, 200, 500 iniga dia hala naam pura iniga likhi kina ika ta jun hate etu list bi chari dia se aro ami compliment ho to kiman manu bra 1 toka bra suru kori kina 1000 tak etu bacha tutala naam de iniga chiri di dise idia ami bra aro yede bacha tutala family tangala side bra apni khan ke khorai di bola to eko na thakibo holibi tia manu khan apne khan ke yad kori kina apni khan laga long life ma hi kina ama khan bra apni han nimide pratna rakhi di bodei koi kina itu janai dia ase aro kiman manu bra iniga modot korise khotom nowa laga kushi kotha edo apni han ke itu bi ponchai dia ase one is na idia first day itu dia kala naam da puri na thakibe video bishi lamba hobo kile koi ase bole ida ta khan kut kut jaise edo khan pura dekhable ase edo bra bishi video lamba hoi jabu bra mi khan bra edo bacha duta nimide dia la pusha do milai kana 18,890 rupees niga ahe kana ase to ajibra chiri do moi close kori dise hoili bi kono ba khan aro edo bacha duta laga tuk tikhina kan aro itia bi modot kulumon ase koi kana apni han mon olai le do moi ki comments koribi kori to moi do sister brother ta jula number aro ta jula account number khan moi apni han ke share koribo aro kono ba khan ta jula khorda ai kana arbi lock kulumon ase 1 toka bra holibi aro modot kulumon ase nole pani potol ekta bra holibi ta jinge modot kulumon ase ba to apni nge kwanas na ekdom mon na asibal hospital sorry ase aro idu brother do amahan itu jaundice kan bemar hoy typhoid bemar hoy itu la itu amahan local la dawai kan bana la manu ekta ase gede itu ra pishi manu to janai dibo koi na apni la pore itu bi janai dia ase to idia ta jingi bi time dibo itu application pra dia la itu pusha do idia apni ne kwa kiman koi ase itu do idia sister la hat te hi do handover kori rakhi dia ase de itu ase itu bi apne khan brahmo screen ke bi likhi na dia na de holi bi itu kiman manu bra dise aur wala bra sob apne la naam to dikhibo hoina dangor biswas ekta rakhi dia ase konba khan itia bi acha duta ke kunba khan itu blood tibul mon thakise hole to ekta to o positive ase ekta to ab positive ase itu bra apne khan ke itu acha duta ke morom lagile to aru konba manu khan aru blood pe aru tibu pari de goina amila side bra itu janai dia ase itia tapi jun bacha tu dalam treatment tu kut jaise kini kata kan tu kuri kena aise itu kalau update kau boleh makan deh jadi apa yang kita macam itu moi kerawat nasi aro अपने kan pra moi laga family ni mide ek tuka pra loi kana
কিমান মদত কৰিছে নেনকেবি থ্যাংক ইউ জনাই দি আছে আৰু আমাখন সাইড পৰা দিবলৈতো একো বি নাই বলে ঈশ্বৰ আমাখন নেদেখা ঈশ্বৰ পৰাই আমানকে ব্লেছ কৰিব দেই বিনা আমি এনেকে জনাই দি আছে আৰু নাপাওঁৰে কিনা সদায় আমি নিমিতে আপুনি এখন ঘৰ দে হলিবি চাৰ্চ দে হলিবি আমি লগা ফেমিলি আৰু স্পেচিয়েলি মই লগা বাচ্চা দুইটা আমি নিমিতে সদায় মদত কৰি দিবি দেই বিনা জনাই দি আছে থেংক ইউ Mohan hospital jaro itu do mon la ase mon civil hospital la ase itu do blood dia la ase mohan iman blood dia tu 250 ml eniga dina blood jai hodai 15 days nole 1 month eniga de blood die itu mon la na itu mon civil hospital la ase blood dia la ko ase ne itu to dangor la itu la ase twins wabra to sob duita rakhibile olai itu to dangor lagi ase 250 ml enega dina jai itu do kut jagah la itu mon la ase mon civil hospital la ase itu mon la ase itu do Nikos hospital tai hoi tai admit hua time te sob blood test kurang han enega kurise hoile bi itu blood test to itu la ase itu second olala pura pra tai jani itu do Nikos debi no hobo itu blood test to itu do Eden de kurise Eden medical center de na itu jaina kurise itu do enega ase tai ke do tai over serious wa bra do blood suki ja bra tai ke blood dena ja bra do tai ke do itu lage dangor lage blood test kuribla para na hoile bi second ola do 3 months complete hua piche de tai ke blood test kura time de tai ke thalassemia bimar ase koina dhurise tai ke hoile bi 3 months enega lage blood dia sat sat itu test to kuribole na pare itu do 3 months lage hoile bi itu do second ola 3 months hua brai tai ke kuribole pare hoile bi itia to kuribo hoile bi itu na pare chule hoile 15 days 20 days 1 month enega di dia brado itu test kuribo na pare itu Eden hospital de kuribole pare se ki itu bacha ke do thalassemia ase goina aru twins hua brado itu ke same problem ase goina itu ke bi duita ke thalassemia ase goina enega kuribole pare se Eden hospital de na itu do Nikos la ase itu do Eden la ase itu do Guwahati la ase Guwahati te jabo goina thaka demde itu tai ke blood komti hua brado তারে রুখিবলে পারা নাই গুয়াহাটি কে রুখিবলে পারা নাই আর তাতে ব্লাড দিব কইনা থাকা দেতে তাইরো শ্বাস রুকি যায় না শ্বাস রুকি যা বিমার আছে তাইগেরো হইলে বি ওভার কান্দিছে কইলে তো তাই মুড়ি যা নিছনা না মুখরা আর শ্বাস এনিয়া দেইনা তাই জিন্দা হওয়া ইতোলা আছে itu abrado tate to treatment chawo goina thaka dente blood khotom hapra tate rukhible na para karne moikhan khorai na aru ahi je shibhor de itu abrado hospital de to jaise sob test khan kurise hospital la bi test khan itu na enega ase Guwahati medical college na enega test kurina do tate bi enega same paise itu to thalassemia la ase itu to bone marrow transplant last option itu bone marrow transplant karne ase nole to itu bimar kitia bi bhal hobo whole life blood di thakibo lagibo nole itu bimar to bhal hobo enia koise tate Guwahati labi aru itu to itu Guwahati medical college aru manubra koado dulia jang moi khala busti gero bhal doctor ase enia koina ja temjebi tate bi blood size komti thakabra tate bi blood de na do eneka dawai khan eneka dibi hoile bi dawai ro ene kau karne vitamin khane dia ase oi dulia jang na all india na dulia jang asam na itu to khali dawai di ase hoile bi kau ke olop improve hobole na vitamin khane dia ase hoile bi itu dawai prabi taila blood ke cover kuribo na pare hemoglobin bonabo na pare tai khala gaobra ene obra to khali dawai dise tate blood di na aise tate bi itu doctor prabi koise itu to last option bone marrow transplant so ene ai koi mane eita ja temje to basis alag bimar bi pai jabo pare koina tate bi jaise hoile bi tate bi bone marrow transplant aru itu dawai likina hoile bi dawai kiman khelaise hoile bi ollobi dia na ollobi no hoy ene ase itu to dulia jangla ase oil India na hospital na dulia jangla ase itu bi same ase duita hua brado same ase itu bi dulia jangla ase itu twins hoi jao bra itu ekiki
itu bi Guwahati lai ase Guwahati itu to moi han private dikhabo kona na ene ase itu hospital Apollo na itu hoy itu to Guwahati la ase bole bi tate bi check kurise doctor pra moi han ene ka bimar ase koina direct tai han test bi nu kurbi direct bone marrow transplant kurbi koina ene ka thaba pra do moi han khali check ekla kurise ene ka olai dise tai han na bone marrow transplant kurbi aru blood test kan eko nu kurbi ene ka koina kurise tai han na ne wa pra do itu hospital ke khali check ekla kurise doctor ke dikhai tai han chita kurise bone marrow transplant kurbi no hobo ene ka koina na ene ka kuri dise tai han itu bi same ase same tuita ho na koi tuita wa pra do same ase itu na tai han do ene kai koina bone marrow transplant kurbi itu bi years ase koise tamor wa koise te itu bone marrow transplant kuribo na pare ekta hisab ase itu to doctor logote kote jawo itu to khali New Delhi aru Bangalore ase koise itu doctor do itu wa pra do apni han tate jaina ekbar check kuri na check up kuri nai itu doctor pra kobo iman sal de ene ka kuribo lagibo hoile bi moi guna hisab te do 10 years par hua pichete to itu bone marrow transplant no hobo ene ka honi ase hoy ene ka hona bra do itu garne apni han usore oho ase moi han family bacha duita loina apni han besi modot kuri dise besi thank you moi han dibole eku bi na pare itu har bra to apni han na modot lage pra apni han ke modot mangise apni han dia bi khutse pra dise apni han moi han dibole eku nai apni han ke besi thank you apni han la kiman chon pra dise moi han apni han ke free price apni han ke modot kuri thakibo itu janai di ase itia bi nurkhi kina koi ase itia pacha du da do mahan chaka te do na parunis na ita pahar de moi posung bi koi dise pahar di lui jai kana itu pacha du da la do inega he treatment do parunis na ase inega honi ase aru itia bi tai kan inega pera dan de doctor kan ba itu pacha du da nimi de lok pavle karne aru ini tajun bhabna bi phipal bhabna ahibo karne apni han lagai dabe pratna bi si support lagi ase ke goi kana itu bi alo request kuri dia ase aru na pauri kana ami kobul mon no itia bi achi inega kwala opor de arbi pacha duta la jera dikhi goi kana pacha duta ke morom lagi na kono ba han aro modot kulum mon ase nohole to khun tak bi dibole mon ase inega thakise bole itia bi apni han ke rasta to khola ase goi kana itu bi apni han ke janai dia ase aru eko ase koble ekta kotha kobole pahri ase itu bimar la to kharcha to bisi ase ene ado moi khan bi bhabna bi nukura lai ene a goise moi khan yate to iman kuwa nai hoile bi Guwahati cha temde itu doctor pra koise moi khan ene hota time te kuwa ase ekta bacha ke kiman kharcha ene ka jabo kiman jabo poisa ene a goise ekta bacha ke 32 ene ka jabo aru itu to khali to hospital lai kharcha ase hospital te jabole ase itu apra to duita bacha ke bilai na 60 above jai jabo itu apra apni hanla modot besi lagi ase aru apni hanla sathi hange bi ekbar eniga help kuri debi moi hanla apni han modot kuri se bole moila bacha bi notun tai han jibon pawo na hoile bi tai han do blood dia nai eniga kura nai gole do ki jani ki hobo itu prai mondo besi wa pra do moi bi kaw khan lai itu hanla tension bhabna kuri na khawole mon na jai eniga hoi jai na itu apra apni khan aru modot bisari ase na janai di apni khan phal bra mom de aise hoi na tangor biswas ekta rakhi di ase to aji karne eto khotom korbo aro aha din de aru lok krum de hoi na janai di ase to de